美国纽约州水牛城阳光终于露脸，但民众可能开心不起来，因为城里还有满满积雪等待铲除，甚至有民众车库一打开就是厚厚积雪堵住出口。纽约州这座第二大城在风暴期间降下大约167公分的积雪，纽约州政府派出州警还有宪兵进驻水牛城搜救铲雪，并下令市区车辆禁行。It's difficult with the driving ban. You know, it's understandable. There's a lot of cars stranded and people going out just make it worse. 即使不方便，也得共体时间忍耐一下，因为随着气温回升到摄氏0度以上，大量积雪将迅速融化，再加上周末恐迎来降雨，势必带来洪水还有雪泥流灾情。因此，对当局而言，现在可说是分秒必争。We're also focused on the potentials for a rapid melt. We've consulted with the National Weather Service. We are focused with regards to the potential for flooding. 冬季风暴的脚步才刚走远，下个灾情已经接踵而至。目前政府已经下令部署抽水机还有沙袋，要全面备战洪水危机。We've cleared about 70% of streets in the city of Buffalo after this historic storm. 另外，当局也呼吁民众非必要不要外出，因为不少人在出门铲雪时心脏骤停，反而徒增救难人员困扰。据水牛城警方则警告，近来有宵小趁着灾后重建闯入商店打劫，行径恶劣，民众不要以身试法。We have made 9 arrests yesterday alone. 一场暴风雪带来天灾还有人祸，水牛城当局严阵以待。精选理解，张世婷报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。